Oke, jadi yang ini soalan 2 kamu lah. Oke, jadi biasanya kalau soalan ini kamu kena faham apa itu skala lah. Oke, jadi untuk skala basically apa yang kamu skala tuh dalam bahasa Inggris tuh scale lah, right? So scale, sebelum cikgu ajar kamu soalan nih, kamu kena paham scale nih dia punya fungsi utama bukan sahaja dia boleh bagi tahu dia punya the size of original bentuk ataupun dia punya the size of the drawing. Okay, kamu boleh anggapkan scale ini kamu punya translator. Okay, kenapa cikgu cakap ni macam translator? Sebab kalau contoh kamu bayangkan, ni cikgu orang Malaysia saja, ini orang Jepun. Kalau cikgu mau bercakap dengan orang Jepun ni, kalau cikgu pakai bahasa Melayu sudah BM, tapi di sini dia pakai bahasa Jepun. So obviously both of us cannot speak to each other lah, because neither of us understand anything come out of the mouth, right? Okay, so untuk soalan ini kamu kena make sure your scale is properly set up supaya kamu boleh cari the original size of this side and as well as this side lah. Okay, so untuk soalan ini you have a few aspect to take note of. Okay, jadi untuk yang ini the first one is always look at the scale first. Okay, so for this question kita ada 1 cm and then we have 4 km. Okay, so in other words, kalau cikgu nampak dia punya 1 cm ratio 4 km, alright, so whatever we have on the left side, yang di bahagian kiri kan, this is always referring to our drawing. Okay, drawing means the fact. The fact. The fact means something we have drawn here. This one is our fact lah. Okay, so whatever we have on the right side is always referring to the object lah. Okay, object ni as in the real object is the original lah. Kamu boleh bayangkan ini kamu punya original lah. Okay, so the original we have to find out dulu, baru kita dapat mau kira jawapan yang dia mau lah. Okay, so sampai di sini cikgu mau kasih tengok dulu macam mana cikgu mau cari jarak yang panjang sebenar yang di sini. Since this 4 cm is our fact value, this 5 cm is our fact value. Okay, kalau cikgu cari dulu yang 4 lah. Jadi kalau 4 ni, first kita kena convert dulu yang ini pergi ke dalam bentuk fraction dulu. Kalau dalam bentuk fraction, sesiapa yang di kiri, dia di atas lah. So in this case, this is one supposed to be on top lah. So whatever number is located in the right side, it should become at the bottom lah. Okay, so this is 1 cm, this is 1 km. Okay alright, so this one kita akan pakai sajalah sampai habis nanti. Okay, alright, so kita start dulu dengan convert ni ke original dulu. So in other words, kalau cikgu ambil ni, since this 4 cm is our drawing side, okay, so it will become ratio dulu. We have to write down the ratio first. Okay, and then it is equivalent to what? Equivalent to our yang 4 ni supposed to be on here lah. Okay, and then yang bawah ni, yang bottom ni the original size, something we do not know, right? Ini yang kita mau kira. So kalau kita mau untuk notation yang okay, biasanya cikgu letak X atau Y pun boleh. Cikgu letak Y lah, senang mau ingat. Jadi this is a fraction. Okay, equivalence of fraction. So kita boleh buat darab silang saja. Okay, so kalau 1 kali dengan Y, cikgu dapat 1 kali Y lah, is equal to 4 kali 4 kali 4 lah. Alright, so 1 multiplied by Y, we will always get Y back only lah. And then 4 kali 4 16 lah. Okay, this is our 16 km. Alright,
So in other words, this is supposed to be 16 km lah in real life. Alright so this one is your first answer for untuk bahagian sini lah. Other than that, kita pun kena kira yang dia punya jarak sebenar di sini lah, which is 5 cm. But that's our fake value. What is the true value? Same thing. Tulis dulu kamu punya ratio equal to your fake situation and real situation lah. So untuk situasi ini, yang di atas ni kita pun tahu sudah nilai dia. Ini yang drawing kan. So drawing supposed to be 5 cm kan. This is our drawing. And then the real size, teacher pun tidak tahu. Daripada cikgu letak Y, kali ini cikgu letak X lah katakan. Okay, jangan pakai yang imbuhan yang sama saja, nanti bingung pula. Okay, so kalau cikgu continue cikgu punya pengiraan, okay, di sini sama juga, atas darab pergi bawah, bawah darab pergi atas. This is called cross multiplication lah. Okay, jadi 1 kali X, 1 kali X. Okay, jadi sama dengan 4 kali 5. Cikgu tulis balik sajalah. Okay, so 1 multiplied by X, cikgu akan dapat X balik saja. And then 4 kali dengan 5, cikgu akan dapat 20 km lah. Alright, so kalau cikgu tengok di sini, dia punya data, jadi yang 4 cm ni cikgu akan jadi 16 km. Yang 5 ni, the true value is 20 km. Okay, so that's the first step. Kita kena tahu lah. Alright, jadi kalau kita tengok lagi soalan dia ni, di soalan sini dia minta Haris menunggang motosikal dari perhentian bas pada jam 10.05 minit. And then masa dia sampai 35 minit lah. Alright, so at the end dia mau kita kira dia punya laju purata lah. Kalau dalam English dia mau dia punya average speed lah. Okay, so for average speed, before we calculate that, we need to know the distance of the path taken by Haris lah. So in other words, kita kena tahu juga ini berapa dia punya jarak. Okay, so untuk yang ini cukup pakai pen warna lain dulu. Okay, jadi so untuk yang ini, since this is a triangle, right angle triangle, right? So we can also assume that we can calculate the panjang of S. Okay, kita pakai formula yang A, B, and C. Remember, this is called Pythagoras theorem. So A square plus B square. Nampak ni, yang pendek ni dengan pendek ni, kalau dua-dua ni campur, kamu akan dapat C lah di sini. Okay, but remember, if you want to do this calculation, never forget the square. The square is there because you want to make your jawapan lebih tepat. Kalau tidak kuasa dua tu, jawapan kamu dia pandai lari. That's why kamu kena ada square lah. Alright, so kalau cikgu kira di sini, teacher boleh assume 16 ni sebagai cikgu punya A dulu. Cikgu boleh letak ini sebagai cikgu punya B dulu. Jadi sampai di sini, ini pengiraan lain Jadi A square tambah B square sama dengan C square. Okay, so in this case, cikgu punya S ni, cikgu punya C lah. Alright, so kalau cikgu kira, cikgu kena sub dia punya nilai dulu lah. Okay, cikgu kena substitute the nilai. So which means A square will become 16 square lah. And then plus B square, B is our 20, right? So 20 square is equal to C square. Alright, so right now, apa yang kamu kena buat ialah kamu boleh buat sudah kamu punya pengiraan. Okay, which means you can try to convert these two value first into their respective value lah. So for example, kalau kamu tekan calculator, cikgu buat di sini lah, cikgu buat contoh. Sorry. Okay, calculator. Kalau cikgu buat di sini kan, katakan cikgu ada sorry.
Okay, jadi 16 ni, okay, 16 kalau di square means dia kali 2 kali saja kan. Jadi 16 is 256 lah. Okay, so this one will become 256. Okay, and then plus 20 square is equivalent to 400 lah, and then equals to C square. Alright, so kalau cikgu campur dua nilai ni, cikgu akan dapat 656 equivalent to C square. Alright, the problem is the answer is not yet finished. Why? Because we want C only, but here we have another square, so that means we have to try to eliminate, try to destroy it lah, otherwise our answer is still not accurate lah, not tepat. So for a square, kalau kamu pindah pergi sebelah, dia akan jadi square root lah. Okay, jadi kamu punya jawapan dia supposed to be akan jadi 656 square root equals to C. Jadi di bawah ni, kalau cikgu kira di calculator, cikgu kira di handphone dulu lah, sebab cikgu punya calculator tadi tu tidak function untuk square root lah. Okay, so untuk square root 656, cikgu akan dapat around, C cikgu tulis balik, jawapan cikgu akan dapat 25.61249 something. Okay, but since the answer is very long, cikgu akan ambil 4 titik perpuluhan sajalah, so it should become 6125 lah. Okay so in other words, kita ada jawapan yang baru sudah untuk bahagian ini. C for this one, the SCM is supposed to be 25.6125. Sorry, cikgu tulis tempat lain dulu Okay, so this one dia akan jadi 25.6125 km lah. Okay, see the difference? Ini yang 16 km, ini yang 20 km, but this one is 25.6125 km lah. Okay, so sampai di sini we are very close to the final answer lah, sebab we have the distance already, so that means we can calculate how fast one can reach that place according to the time given and the distance given lah. We already have the distance mah. This one is our distance. So what about the time? The time di sini dia ada bagi hint sudah. Jam 10.05 minit sampai di sana 10.35 minit. Okay, what does that mean? So in other words, kalau cikgu yang tengok soalan ini, apa yang dia bagi tahu ialah, okay, dari jam 10 05 AM sampai di sana, dia bilang 10.35 AM sudah. Dia punya gap berapa ini di sini? Dari 5 minit sampai 35 minit. Very obvious lah. Kalau kita tolak, kita akan dapat dia punya gap di sini 30 minit lah. Okay, so untuk kira MS, nampak nih yang MS nih. Okay, yang MS nih. Alright, we have to calculate our nilai lah dalam meter per second. Itu yang apa yang dia mau lah. So meter per second. Okay, cikgu tunjuk dulu di bawah sini. Okay, meter per second. Itulah maksud dia yang apa yang dia minta, MS -1 lah. Okay, so the problem is 25 ni, this is still in km form. We have to convert it to meter lah. Jadi sampai di sini, nanti kamu tengok kamu punya nota tuh macam mana mau cari. Tapi untuk yang ini, cikgu terus bagi tahu saja. For 25.6125 km, if we want to convert it into meter, we have to multiply this with 1000 lah. So jawapan di sini cikgu akan dapat 2561.5 meter lah.
Okay, so what about the time here? Okay, since tadi cikgu sudah cakapkan ms -1, s is referring to your second. The problem is this is your minute. So minute we have to convert it to second lah. Alright. So kalau cikgu punya pengiraan di sini, ini untuk distance. Ini untuk distance lah. Ini sorry. Cikgu buat bulatan lah. Cikgu buat square begini, senang mau baca. Okay. This is our distance. Okay. As for time, we also need to convert it from minute to second. So it will become 30 minutes. Okay. We have to multiply lah. Okay. Multiply with berapa sek? 1 minit kita ada 60 saat lah. Okay. So jawapan cikgu akan dapat 1800 saat di sini lah, ataupun second lah. Okay. So this is our second unit lah. Alright. So for the last steps, all we need to do is kita kena kira meter per second lah. So meter kita ada sudah di sini. As for second, kita pun ada sudah di sini. Just plug in the answer, we will get the last answer lah. So it should become 25612.5 okay, per 1800. So bila kamu kira jawapan ini, you should get something with a very long digit di belakang lah. So kalau jawapan cikgu 25612.5 teacher bagi dengan 1800, cikgu akan dapat roughly 14.2291666666666. Sangat panjang. Okay. So sampai di sini biasanya cikgu akan either ambil 4 titik perpuluhan ataupun 2 lah. So untuk jawapan cikgu akan ambil 4 titik perpuluhan lah. So it becomes, cikgu bundar di sini. Okay. So it becomes 14.2293 ms. Nah, ini dia punya jawapan lah. Okay. So cikgu padam dulu yang ni. So this is 1666666666. Okay. And then for this one is -1. Okay. So untuk soalan kedua ni dia lebih complicated sikit lah, sebab soalan 2 ni dia melibatkan konsep yang dari tingkatan 2 dengan 1 lah. Kalau tingkatan 1 ni yang bahagian biru. Nampak ni? Pythagoras theorem ni yang form 1. Jadi untuk yang conversion ni pun form 1 juga. Untuk yang last answer ni, distance over time, that is your form 2 konsep lah. Jadi untuk soalan 2 video ni habis.